Somos viajeros metaleros. Esta vez nos aventuramos hasta Cabo Norte con nuestra autocaravana. Por delante 21 días y más de 10.000 kilómetros. ¡Empieza la aventura! Hem parat a fer nit aquí a un pati d'un hostal i ara al matí hem anat a veure si podíem prendre cafè i ens han dit que era todo privado i que de fet no es podia ni passar la nit. I nosaltres, ups, vale, sorry. I ens anem corrent. Senyor que ja ens ha fet fora al seu pàrquing privat i no ens ha donat cafè, hem parat a esmorzar aquí a una benzinera amb un McDonald's, però no anem al McDonald's, Anem aquí a les pastes aquestes. Unes pastes i un cafè. Y una vez para el Mafleito, un vi. Ens hem pillat uns cafès i un croissant. I una pasta de vainilla. I anem a almorzar. Per l'inflable. L'Alicia l'ha vist i ha dit parem aquí que després farem un inflable per baixar el dinar. Ja, jo m'ho volia dir. És que ahir ens va semblar a veure Estocolmo que tenien hamburgueses vegetarianes. No. Pues sí, realment tenen opción vegana o vegetariana. Hamburgueses fast food. Mira, no han sortit aquests que no han vist en la vida aquesta sortida. Que por, com el número del metge. S'havia trobat el ketchup. Bueno, por fin, un fast food guarro vegetariano. Es una crispy mexican. A ver qué tal. Y papas fritas. I anar a fotre les botes aquí. Després de dinar tenen aquí tot per reciclar cada cosa. El got per un lloc, el cartró per un altre, les restes de beguda que t'ha quedat, plàstic, per aquest foradet d'aquí tires la bandeja. Ya. Anda, mira, ten pau. Somos muy fans de Tolkien y donde vamos compramos el Hobbit en el idioma del país. ¡Olé! ¡Hobbiten! Molt bé! So you think you know me, but I'm not sure you've seen this side of me. You can't control me. When we're done, we'll see who's standing. Don't sit down, stand walls. So you think you know me, I will bring you down. I've broken so many bones, but nothing's left the scars like the
Yes. Sí, no? Sí. And the memory of Vein 9. Què és Vein? Hòstia. Com no ho expliquen, això? És que... Bueno, però no passa online. Però una cera, no? No és molt alta. Hem passat de 21 anys. Però és que no passa res, no? Que es acaba. No passa cada dia aquest ferri. O sigui, jo flipo. Bueno, hi ha l'últim ferri que agafarem. I've broken so many bones, but nothing's left the sky. Que vuelve a tierra, que vuelve a la realidad. Sí. Bueno, ¿qué tengo bailado? It falls apart. And the memory of you. ¿Sabes que esta puta me la banda? Que eso no es malo. If a piece of this breaks down, the rest of it falls apart. Scars and the memory of you. L'últim ferri. Sí. Anem a casa. Ja està, tornem a l'Europa firme. Ja estem arribant. Ha durat 45 minuts o així, més o menys. I allà ja porto amb les llumetes. El cel espectacular. La posta de sol. Tenim un conillet aquí. Conejo alemán. Como pillen los rumanos camioneros, se foten a la parrilla, Que mono. Deu estar buscant engrunes per aquí, no? No suposo. Bueno, pago, Últim esmorzar del viatge. Anem a veure si trobem una boulangerie per menjar algun croissanito francès. Hem marcat aquí aquesta nit. Mira, boulangerie, ja la veig. Ja no queda res del croissant. Ja marxem. Vale, ens posem en marxa. I wanna know how the others let go. Después de 21 días de aventuras, paisajes impresionantes, naturaleza virgen, ferries y muchos, muchos kilómetros, volvemos a casa. Come a little closer, innocence is over. Bodies there to fear, now that you're alone.
vuelta se hace largo, pero lo pasamos hablando, comentando y recordando las anécdotas y aventurillas que hemos pasado durante el viaje. Y como no, planeando el siguiente. Si no quieres perdértelo, suscríbete. Quina calor. Podem anar a tornar a Noruega, que està molt fresc. Hem arribat! Que raro! 10.642 quilòmetres. Y aquí los papis. Misión cumplida. Bien, la gesta. 10.642. 10.642. Ya diréis, y entre 10.000 y 11.000. Esto para Munsen no es nada. I tant. Guanyat a la Pues Munsen. sé que la deixeu aquí, perquè